हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ केमती अच्छा समस्ते भला तो सेमती भल था वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल OD01 द अंकित को आज सकाल सकाल देखो उठिकी काम सब सारी एबे खरा जस्ट आसला बोली टिके बाहर को आसी ना भितर बसती टिके भितर घर भितर टिके गरम अच्छी ना बाहर ठंडा लगुच मो आखिटा भी देखो पूरा सेमती लाल पड़ी रही पूरा कमिनी आउ देखो शीत दिन में सब गाँव में कौन धान कम ये सब कम थाए आमर देखु धान सब ये है माँ आसिक से खलार कौन सब धान पाछुड़ती जो पाछुड़ी कम करुच्ची आंडारे किंतु से सका उठिकी से सब कम तांकर आगे आवा एबे ब्रश करवा ब्रश करके सका कौन ब्रेकफास्ट अच्छी खाईदे खाई कम जोड़ा अच्छी बाकी से गुड़ा करवा तो आखिटा टोटाली भल ही लगुनि मते केमती केमती लगुच गोटे देहटा पूरा टोटाली आखिटा पेन भी करुच्ची जोर पिंधुची तो ठीक अच्छे मुझे देखे कौन हो आगे ब्रशटा कर दिए तापर कौन करवा सका कम जहाँ अच्छी आज करदे काली पुणी जीवार अच्छी मत बालेश्वर ऑफिस अच्छी तो कम आगे करदे आमर देखो फूल गछ सब लगे जो फूल के सुंदर फुटी पूरा ए रोड साइड टा पूरा एमती फूल पूरा दी साइड फूल पूरा लगाई आउ जोटी भी भल फूल सेटा भी देखो आउ देखो एठी केते सारा एठी बड़ देखो ओ केते सुंदर लगुच आगुड़ा एठी केते सुंदर पूरा दी साइड भर्ती है। तो फ्रेंड्स एबे भाई आ मु बाहरी पड़छु जीवापाई माछ धरिबापाई माछ धरिबु आमे टली नेकी जाउछु हमर सेठी बिलरे कटा हैतला धान तो सेठु भी आनिबार अछि कुटा तो गाईको पई कुटा भी आसीबो ता से तो माछ भी धरा हैजिवो देखिबा माछ अछंती कि नाहंती काहेकि ना पोखरीटा जेहेतु बिल मझिरे तो बहुत सारा लोक आसी सेठी जाल पकेइकी माछ धर नउचनी आ देखंतु आम रास्ताटा केते चौड़ा है जाइछि नुआ काम होइछि पूरा चौड़ा है जाइछि आगुरु तो पूरा कम चौड़ा रास्ता थिला एबे नुआ काम होला परे बहुत चौड़ा रास्ता है जाइछि आ पूरा पिचु रास्ता है जाइछि बढ़िया रास्ता है जाइछि आ मु चलतु देखेबी मो स्कूल एपट देखी मु फास्ट जो छोट थी स्कूल जाऊे तापर तो मु बालेश्वर रे जाइकी भी पढ़ी सियाड़े बाहर तो आउ नुहे ये जो पढ़ुली तापर आम जाल भी नहीं जाइछु देखा पड़ुची कि ना माछ मो देह तो भल ना आखि मामा छाड़ू नी पार्टी करते कि तथा मुझे कहली टिके बुली आसे आ देखी आसे कहीकि आसिली एबे आमे देखिबा कौन पड़ुची कि नाई माछ कहीं शीत दिन तापर सेठी तो माछ धरी नहीं जंती सेटा तो माछ धरिबा माने मेन आमर नुहे लक्ष्य किंतु जाल भी पकेबा टिके प्रैक्टिस भी मोर हे जिवो आ देखिबा कौन होउची आ बिल पाखकु जिवा देखंतु एटा होची आम पड़िया जो पछरे देखि पारथबे एठी हमर बड़ पड़िया आ पछरे होची मो स्कूल देखो जो रेड कलर गेट देखा जाउछि देखो यहाँ हूँ मो स्कूल थिला स्कूल माने पछटा एटा नुआ दीटा घर एबे ହେଇछि पछटा हम स्कूल थिला एटा हम स्कूल थिला आ एठी गोटे दुकान थिला आगरो एबे जोड़ा बंद अछि एटा हम स्कूल भीतर बाड़ी गछ देखि परथबे केते सारा लगा ହେଇछि आईटा आमर चंदन पोखरी आपन चंदन यात्रा मोर देखिथिबे तो से जो चंदन यात्रा जोठी होतला एटा होची से चंदन पोखरी केते बड़ पोखरीटे देखंतु एठी गोटे बोट भी पकाई छि माछन को खाइबा दबा पई सोला रे चलिबो केते बड़ पोखरीटे आ केते सफा पोखरीटे देखंतु एटा हमर चंदन पोखरी आ एपटर चंदन पड़िया केते बड़ पड़ियाटे देखि परथबे एटा होची हम पड़िया चंदन पड़िया आ चंदन पोखरी को लागिकी ही आम स्कूल अच्छी देखिपे गोटे बड़ बर गछ अच्छी से बर गछटा केते पुराणा बर गछ जे बहुत पुराणा बर गछ आगुर बहुत बड़ थिला एबे टिके छोट हो जाइछि बात्यारे भांगी के
ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଏବେ ଆସିକି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଆମ ବିଲ ପାଖରେ, ଯେଉଁ ପୋଖରୀର। ତ ସେଇଠି ଆଉ ଏପଟଟା ଆମ ବିଲ ଲାଗିଛି ତା ସହିତ, ଆଉ ସେପଟକୁ ବି ଆମ ବିଲ ଅଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ଦିଟା। ଦେଖିବ ଦିଶୁନି ତ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କୁଟା କଟା ହେଇକି ପକାଯାଇଛି। ଆଉ ପୋଖରୀଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ପୋଖରୀର ପାଣି କେତେ ସଫା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ପୁରା ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ପାଣି, ପୁରା ପରିଷ୍କାର ପାଣି। ଏଇଠି ଜାଲ ପକେଇବା, ଦେଖିବା ଆଗେ ସିଆଡ଼ୁ କାମ ସାରିଦେଇ ଆସିବା, ତାପରେ ଆସିକି ଏଠି ଜାଲ ପକେଇବା, ଦେଖିବା। ମାଛ ତ ଛୋଟ ଚୁନା ମାଛ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା, ସେଇଗୁଡ଼ା ହିଁ ପଡ଼ିବେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି, କାହିଁକିନା ସେଇଗୁଡ଼ା ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ବେଶୀ ବଡ଼ ମାଛ ଜଣା ଧରା ପଡ଼ନ୍ତିନି, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ପୁରା ପ୍ଲେନ୍ ନୁହେଁ, ମଝିରେ ମଝିରେ ଉଚ୍ଚା ଉଚ୍ଚା ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଭଲସେ ଜାଲ ପଡ଼ିପାରେନି। ଏବେ ଯିବା ଆଗେ କାମ କରିଦେବା, ତାପରେ ଆସିକି ଦେଖିବା। ଆଉ ମୋ ଆଖିଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଲାଲ, ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରୁନଥିଲି, ଖରା ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ପୁରା ଇଏ ହେଉଥିଲା। ତ ଯିବା ଆଗେ କାମଟା କରିଦେବା। ଭାଇ ସେପଟେ କାମରେ ଲାଗିଗଲାଣି ଆସିକି, କାହିଁକିନା ଯେତେ ଜଲ୍ଦି କାମ ସାରିକି ଯିବାର ଅଛି ଖରା। ତାପରେ ମୁଁ ଘରେ ବି କହିକି ଆସିନଥିଲି ଆସୁଛି ବୋଲି, ଏମିତି କହିଥିଲି କି ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛି, ନହେଲେ ଛାଡ଼ି ନଥାନ୍ତେ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଯାଏ କାମ କରେ, ମାଛ ଦେଖିବା ଧରା ପଡ଼ୁଛନ୍ତି କି ନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମାଛ ପତ୍ର ପୋଡ଼ା, ମାନେ କେହି ତ ଖାଇବେନି, ଖାଲି ମୁଁ ଏକା ଖାଇବି। ତ ସେଥିପାଇଁ କହିଲି ଟିକେ ପତ୍ର ପୋଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ମୁଁ ତ ଧରେନି, ଭାଇକି କହିଲି ଭାଇ ଟିକେ ବନେଇଦବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କଦଳୀ ପତ୍ର ଉପରେ ପୁରା କେତେ ନରମ ନରମ ଯୋଉ କଅଁଳିଆ କଦଳୀ ପତ୍ର, ତା ଦେହରେ ଏଠି କରାହଉଛି। ମାଛ ସବୁ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଜିଅନ୍ତା ମାଛ, ତା ଦେହରେ ହିଁ ପତ୍ର ପୋଡ଼ା ହଉଛି। ପୁରା ଏବେ ଧରା ହେଇକି ଆସିଲା, ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଛ, ଦେଖିବା କେମିତି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସବୁ ମାଛ, କେମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ହଉଛନ୍ତି, ପୁରା ଫ୍ରେଶ ମାଛ, ଯୋଉଟା କି ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ହିଁ ଧରା ହେଇଛନ୍ତି। ମାଛ ଯାର କଟ୍ ମାର୍କ ହେଇଥିଲା ଆହୁରି ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଗୋଟେ କଉ ମାଛ ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଛ, ଆଜ୍ଞା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା। ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ କେତେ ଦେଖାଯାଉଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର। କେହି ଆଉ ଖାଇବେନି, ମୁଁ ଏକା ଖାଇବି, ତ ସେଥିପାଇଁ କହିଲି ବେଶୀ ନୁହେଁ, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ। ଆଉ ଟିକେ ତେଲ, ତେଲରେ କଷି ହବ ନା, ଅଳ୍ପ। ଆଉ ଟିକେ ଗଭୀର କରିକି ପକେଇଲେ, ତାପରେ ମୁଁ ନିଆଁ ଦେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ପକା ହେଇଯାଇଛି ଚୁଲିରେ, ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଛାଡ଼ିଦବା ତାକୁ, ତାପରେ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଇବାର ଆଜି ଯେଉଁ ମାଛଟା ପୋଡ଼ା ହେଇଥିଲା, ସେ ମାଛଟା ତା ସହିତ ଭାତ ଆଉ ଫୁଲକୋବି ତରକାରୀ ଏମିତି କିଛି ଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସାଧା ଖାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅଲଗା କିଛି ଥିଲା, ତ ମୋର ଏତିକି ହିଁ ଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଆଉ କିଛି ଦେବାର ନାହିଁ। ଦେଖିବା ଏବେ ଖାଇକି କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଦେଖାଯାଉଥିଲା ତ ଭଲ, ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଚୁନା ମାଛ ଆଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍ ଯେମିତି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ ସେମିତି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା। ପୋଡ଼ା ଯାଇଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଅଲଗା ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା। ତାପରେ ମୋତେ ବି ଜୋର ଭୋକ ଲାଗିଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା ନ କରିକି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖାଇଦେଲି। ଚୁନା ମାଛ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ସୋରିଷ ମସଲା ଦିଆ ହେଇଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଟେଷ୍ଟ ବି ଭଲ ଥିଲା। ତ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖାଇଦିଏ, ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ କାମ ଅଛି। ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଖାଇସାରିକି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ଭାଇ ସହିତ ମୁଁ ଟିକେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲି ମାର୍କେଟ, କାହିଁକିନା ମାର୍କେଟରେ ଟିକେ କାମ ଥିଲା, କିଛି ଜିନିଷ ଆଣିବାର ଥିଲା ଘର ପାଇଁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସନସେଟ୍ ହେଉଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଏଇ ଜାଗାରୁ। ପୁରା ବିଲ, ତା ସହିତ ତାଳ ଗଛ ଆଉ ସନସେଟ୍ର ଭ୍ୟୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଥଣ୍ଡା ବି ଲାଗିଲାଣି ଟିକେ ଟିକେ, ତ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ମାର୍କେଟରୁ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିଲି। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତ କାଲି ଆମର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ମାଆଙ୍କ ଭାଇ ମାନେ ମୋ ଅଜା ଯିଏ ହେବେ, ସିଏ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ଘରକୁ। ଯେଉଁ ଆମର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ନେଇକି ଆସନ୍ତି, ଯେଉଁ ଘରୁ ଆସେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆମର ଚୁଡ଼ା ଆଉ ମାମା ସେଇଟା କ'ଣ, ଚୁଡ଼ା ଆଉ ଖଜା, ସିଏ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ପରିବା ଆଣିଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ବାଇଗଣ କୋଡ଼ା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମନ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛି। ମାମା ଏଇଠି କାଢ଼ିକି ଏବେ ଜଷ୍ଟ ସେଗୁଡ଼ା ରଖୁଥିଲା,
ତ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ବାଇଗଣ ଗୁଡ଼ା କେତେ ବଡ଼। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସବୁ ପରିବା ଅଜା ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବାଡ଼ିରେ ହିଁ ହେଇଛି, ଅଜା କରିଛନ୍ତି ଚାଷ। ତ ସେଇଠି ବାଇଗଣ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ମାନେ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼, ମୋ ପାପୁଲିରେ ଧରୁନି, ମାନେ ଗୋଟେ କେତେ ବଡ଼ ବାଇଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଦେଶୀ। ଆଉ ମାମା ଏଠି ପରିବା କାଟିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଫୁଲକୋବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଫୁଲକୋବି ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ, କେତେ ବଡ଼ ଫୁଲକୋବିଟେ, ଆଉ କେତେ ଫ୍ରେଶ୍, ମାନେ ଏଗୁଡ଼ା ପୁରା ବାଡ଼ିରେ ହିଁ ହେଇଛି, ନିଜେ କରାହେଇଛି। ବାଇଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ନରମ କେତେ। ଆଉ ଏଠି ବିନ୍ସ, ଆଉ ଏଇଟା ଓଲକୋବି, ଆଉ ଏଇଟା କଖାରୁ, ଲାଉ। ତ ଦେଖ